Chong, ano yan, Chong? Tingin? Oh, putas agad. Dessert agad, Chong. Alisun! Ay, mayroong pakwan ah. Galing ah. May pakwan ah. Ayaw. Ay, sarap to ang palaya oh. Nenday. Shhh, na yan. Soup. Ano to? Kanin dalawa. Oh. Power Rangers. Power Rangers. Ni Mama. Ay, tahong. Ano meron dyan? Kare-kare. May sarap yan ah. Sa Tuesday na kasi mag-diet. Ayan, ang kalaya. Papi. Papaitan pa? Oo ha. Diba pa? Wala mo social pa rin kumain. Day. Pasok? Wala. Ano yan? Oh, may sawsawan yan ah. Alat. Alat? Yung ano daw? Fish fillet. Alisun. Ayan nakainin mo. Ang pakwan. Ha? Yes po. Yes po. Ano yun naman yung tao? Anong juice mo, Day? Yes po. Yes po. Takaw pala Alison eh. Takaw pala yan eh. Ay galing ah. Ito nga pagkagising kain. Tulog, gising ulit, kain ulit. Antok na antok. Yan. Papaitan. Daming ipon no.